स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की मीडिया टॉक आपने मुलाहिजा की। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में बताया कि जो लोगों को कर्ज़ दे दिया करता था और वसूली के लिए जब मुलाजिम को भेजता तो उसको ये नसीहत करता कि अगर वो तंग दस्त हो, अगर वो मकरूज़ कर्ज़ न दे सके तो फिर तुम उससे दरगुज़र करना। अगर आज हम उससे दरगुज़र करेंगे, मुमकिन है अल्लाह ताला कल हमसे दरगुज़र फरमाए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब वो शख्स मर गया और अल्लाह से मिला तो अल्लाह ताला ने फिर उससे दरगुज़र फरमाया। यानी हर इंसान ख़ता करता है, गलती करता है, और कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो गलती ना करता हो। तो जब हर इंसान गलती करता है तो इंसान का रवैया दूसरे के बारे में यही होना चाहिए कि उससे दरगुज़र से काम ले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें एक नवीद और एक बशारत और एक खुशखबरी हमें सुनाई है। वो ये है कि अगर मकरूज़ वाकई तंग दस्त है, ऐसा नहीं कि उसके पास सब कुछ है लेकिन वो कर्ज़ वापस नहीं करता। आजकल तो ये भी फ़ैशन है कि जो मकरूज़ हैं वो इसलिए मकरूज़ बने रहते हैं कि ताकि उन पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उनका बोझ ना पड़े और लोगों को वो दिखा सकें, बता सकें कि देखें जी हम तो मकरूज़ हैं। लेकिन असल जो मकरूज़ है, तंग दस्त है, अगर उससे हम दरगुज़र करें और उस पर ज़बरदस्ती बोझ ना डालें और उससे वसूली करने की कोशिश ना करें और उसको मुआफ़ करें तो यकीन कीजिए कि कल क़यामत के दिन हमसे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला दरगुज़र फरमाएगा, हमें मुआफ़ करेगा। इसलिए अपने भाइयों पर, इंसानों पर, अल्लाह की मखलूक पर, मुसलमानों पर और माशरे में जो भी रहने वाला शख्स है, अगर वो तंग दस्त है तो आप उससे दरगुज़र कीजिए। इस नीयत और इस इरादे से कीजिए कि मैं भी तो एक इंसान हूँ, ख़ताकार हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन इसी मेरी नेकी की वजह से मुझसे भी अल्लाह ताला दरगुज़र फरमाएगा और मेरे गुनाहों को मुआफ़ करेगा। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात। छोटी छोटी चीज़ें, बल्कि सम टाइम बड़ी चीज़ें भी अगर आप दरगुजर करेंगे तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी तो पुरसुकून होगी। आप किसी की ज़िंदगी को भी पुरसुकून बनाएंगे और अपने लिए भी आसानी पैदा कर देंगे। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर है, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड। शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। गौहर एजाज 18 अरब से नया हस्पताल बनाएंगे। 30,000 मरीजों को यौमिया इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। सर्दियों से पहले गीजर महंगे। बड़े गीजर की कीमत 32 से बढ़कर 40,000 रुपए। और खतरनाक इश्तिहारी आजाद घूमने लगे। खबरें आप जान चुके हैं, डिटेल्स डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कैसर खोकर साहब और अली रामी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल रहा है? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। मौसम तब्दीली की तरफ है और फिर एक दफ़ा से वही मसला सर उठाने लगा है जो कि कुछ नया नहीं है, लेकिन हमारी कार्रवाइयाँ, हमारे काम वहीं के वहीं हैं, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ दावे करते हैं, प्लानिंग कुछ नहीं करते। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आज की रिपोर्ट है उसमें भी शहर लाहौर, अगर आप गूगल करके भी देख लें तो आपको सबसे पहले शहर लाहौर का नाम लिखा हुआ नज़र आएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। आलूदा तरीन शहर है, जिसको हम कहते थे बागों का शहर, जहां हमें चरिंद परिंद नज़र आते थे, जहां हमें सुबह सफाई होती नज़र आती थी। वहां पर मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि हमारा शहर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में सिरे फहरिस्त आ रहा है, जो कि हमारे लिए कम अज़ कम इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। खोकर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि स्मोक एमरजेंसी लगाई जाए। मैं ये कहूँगा कि लाहौर हाईकोर्ट को हुक्म देने की जरूरत क्यों पेश है? महकमा कहाँ था, इदारे कहाँ थे?
یہ محکمہ ماحولیات کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کام کرے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, گزشتہ کتنے سالوں سے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں آلودگی کا مسئلہ ہوا ہے, ایئر انڈیکس جو ہے اس کا مسئلہ بن گیا ہے اور آلودہ ترین شہر بن گیا ہے, لیکن محکمہ ماحولیات جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اس والے سے بار بار سیکٹری ماحولیات تبدیل ہو رہے ہیں. ابھی رات بھی ایک سیکٹری ماحولیات جو تھے ڈاکٹر صاحب تھے تو وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں اور سیکٹری ماحولیات بار بار ٹرانسفر ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا. جب آپ سیکٹری کو کام نہیں کرنے دیں گے, سیکٹری کو بار بار تبدیل کریں گے, اور ماحولیات کا سیکٹری جو ہے 3 سے 4 مہینے کام کرتا ہے اور اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو ریزن اصل میں کیا ہے وہ کھوکھر صاحب نے بتا دی ہے کہ ریزن یہ ہے کہ بار بار اگر تبدیل کیا جائے گا تو پھر کوئی کام کیسے کرے, پلاننگ نہیں ہو سکے گی, پلاننگ نہیں ہو سکے گی, اس پر عمل نہیں ہو سکے گا, کوئی ان پٹ سامنے نہیں آ سکے گا, اور اس پر لانگ ٹرم میں شارٹ ٹرم پالیسیاں نہیں بن سکے گی. اب جب ایک محکمے کا سربراہ بار بار آپ تبدیل کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا, اور لاہور ہائی کورٹ کو پھر مداخلت کرنی پڑے گی. حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس تو یہ کیس جانا نہیں چاہیے, یہ تو محکمے کو کیس حل کر لینا چاہیے. محکمہ کہا تھا, اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو نوٹس لینا چاہیے کہ محکمے نے کیا پلاننگ کی, محکمے نے کیوں نہ کام کیا, اور محکمہ کہے گا کہ ہمارا جی سیکٹری بار بار تبدیل ہوتا ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکے. بالکل صحیح. اور دوسرا یہ کہ کروڑوں روپے کا بجٹ ان کو دیا جاتا ہے, وہ کہاں پہ جاتا ہے؟ کہاں پہ جاتا ہے؟ اربوں روپے کی اسکیمیں ان کی آتی ہیں کہ ایک کوالٹی انڈیکس کے لیے ہم نے مانیٹرنگ ان کی ایویلیویشن کرنی ہے, یہ ہمیں مشینیں لگانی ہیں, اس کے لیے پیسہ دیا جائے, تو وہ پھر پیسہ کہاں پہ جاتا ہے؟ وہ مشینیں کیا کر رہی ہیں؟ لوگ بھی موجود ہیں جیسے کہ کھوکھر صاحب بتا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بجٹ بھی موجود ہوتا ہے, پھر رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں ہر سال ایک لیول تو وہ آیا تھا کہ اسکول سے بچوں کو چھٹیاں دینی پڑی, انہیں گھر بٹھانا پڑا, لوگ آنکھوں ناک کی بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے. مطلب ڈائریکٹلی لوگوں کی جان کو خطرہ ہے اس چیز سے, اگر ہم اس پہ قابو نہیں پاتے ہیں تو آپ کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں, آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں. سو ہم اس چیز کو بجٹ ہونے کے باوجود بھی بالکل لائٹ لے رہے ہیں, وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں بیسیکلی تو اس کے تدارک کے لیے آپ نے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا کہ اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے. اب ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہاں سے بھی کچھ ایسے چیزیں جو آفیسرز اپنی میٹنگز میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کچھ سموگ جو ہے وہ وہاں سے آ رہی ہے, بہانہ یہ بنا دیا جاتا ہے, چلو جی مان لیا وہاں سے آ رہی, تو آپ نے اپنے شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہی ریپیٹ ہو رہا ہے تو آپ کی کوئی پلاننگ تو آپ کی کوئی پلاننگ ہونی چاہیے. آپ کے پاس اتنا بجٹ آپ نے سرکار گورنمنٹ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ ایک اس سے پہلے اپنا ایک مؤثر منصوبہ کریں, منصوبہ بندی کریں تاکہ اس چیز کو ختم کیا جائے. آپ نے انڈسٹریز کو ایک SOPs دیے, کیا انڈسٹریز اس SOPs پر عمل درآمد کر رہی ہیں؟ صبح کے بعد انڈسٹری چلتی ہے, ان کا دھواں نکلتا ہے باہر, تو وہ کہاں پہ جاتا ہے؟ فضا میں جائے گا, تو وہ اسموک کا باعث بنے گا. اگر آپ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس پر کنورٹ کریں آپ, اور آپ کو پش کرنا پڑے گا انہیں. اب پچھلے دنوں صوبائی وزیر جو راجہ بشارت صاحب ہیں, کیونکہ وہ اس کے اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی آف انوائرمنٹ کے بھی ہیڈ کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی اپنی میٹنگ میں ڈسکس کیا ہوا تھا کہ یہ جو انڈسٹری کے لوگ ہیں, یہ مالکان ہیں, ان کو چاہیے کہ خاص طور پہ انڈسٹری کا ٹائم جو ہے وہ ذرا چینج کرے. لیکن وہ لوگ بھی احتجاج کر رہے تھے کہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے ان کا چلانے والا, اور آپ اس وقت ٹیمیں بھیج کے آپ کر دیتی. تو اس کے لیے SOPs موجود ہیں لیکن عمل درآمد کوئی نہیں ہے. عمل درآمد کے نام پر آپ لوگ انڈسٹریز مالکان کو پھر بلیک میل کرتے ہیں آپ کی ٹیمیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب آپ نے SOPs بنا دی اس پر عمل درآمد کرو. PDMA کا بھی یہی کام ہے بھئی, آپ لوگ ایک ڈیزاسٹر, آپ کا ڈپارٹمنٹ ہی اس طرح کے جو کوئی اس طرح کے معاملات آئیں تو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا, SOPs بنانے ہوگے. آپ نے گاڑیوں کو دھڑا دھڑ بند کرنا شروع کر دیا. اب آپ نے لکھا ہوا ہے کہ وہیکل انسپیکشن سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی گاڑی روڈ پہ نہیں آئے گی. اب جا کے روڈز پہ دیکھ لیں کتنی گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی, انفٹ گاڑیاں ہوئیں گی. بالکل. آپ نے کہا کہ کوئی گاڑی اس وہیکل جو سرٹیفکیٹ ہے, فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر لاہور میں انٹر نہیں ہوگی. یہ کلیئر کٹ بات ہے. اصل میں چیک کس نے کرنا ہے نا, آپ صرف احکامات دے دیں گے. ادارے جو ہے ادارے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں. بالکل. نا ادارے جب کام نہیں کریں گے, ادارے کام کرنا چھوڑیں گے, اوپر حکومت ہے وہ بھی سنجیدہ نہیں ہے. ہمیں ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہیں. جب ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ اداروں کو پلاننگ کرنی چاہیے. شارٹ ٹرم لانگ ٹرم حکومتیں تو آنی جانے والی چیز ہوتی ہے, ادارے اصل چیز ہوتی ہے. لیکن ہمارے ادارے جو ہے کام نہیں کریں گے تو پھر اس طرح ہی ہوگا. اب دیکھیں یہ جو علی رحمت صاحب نے جیسا کہا کہ شہر میں جو گاڑیاں ہیں وہ بغیر سرٹیفکیٹ کے انٹر نہیں ہونی چاہیے, تو یہ چیک اینڈ بیلنس کس نے کرنا ہے؟ یہ محکمہ نے کرنا ہے. محکمے وہ جو ناکے لگائے ہوئے ہیں وہاں پر چیکنگ ہونی چاہیے, لیکن وہاں پر چیکنگ نہیں ہوتی, وہاں پر پیسے دے کر گاڑیاں آ جاتی ہیں اندر, کوئی روکنے والا نہیں. لاسٹ ایئر بھی ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات دیے گئے تھے اور اس معاملے کو سنجیدہ لیا گیا تھا. بس بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عدالتیں بھی جب معاملات پر جو ہے وہ سنجیدگی سے نوٹس لے رہی ہیں, تو پچھلے سال بھی اندازہ کر لیں کہ محکموں میں کام نہیں, تو آپ یہاں تک اندازہ کر سکتے ہیں کہ لاسٹ ایئر بھی عدالت نے
कहा कि फौरी तौर पर इस पर काम किया जाए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। उल्टा वजीर साहब जब हमारे शो में आए तो उन्होंने ये दावा किया कि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स वो नहीं है जो बताया जा रहा है, शहर आलूदा तरीन शहरों में शामिल नहीं है, जो कि हमने बार बार आपके साथ शेयर भी किया। खैर अब ये तो एक क्वेश्चन मार्क है, जैसा कि अली ने बताया कि इनके पास बजट भी मौजूद है, काम क्यों नहीं करना चाह रहे, क्यों इंसानी सेहत के साथ, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि इंसानी जानों के दुश्मन बने बैठे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर, हर कोई गाड़ी पे नहीं सफ़र करता, बहुत सारे लोग मोटर बाइक्स पे सफ़र करते हैं। आपके स्टूडेंट्स, आपके छोटे छोटे बच्चे जाते हैं मोटर बाइक पर, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ख़तरनाक है। अब जी एक और चीज़ जो कि आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, बहुत अहम है और मैं ज़रूर इस चीज़ पे कहूँगी कि सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। पीर से 2000 रुपये जुर्माना होगा और बहुत अच्छी चीज़ है ये। गाड़ी अगर आपकी धुआं छोड़ रही है, गलत पार्किंग अगर आप कर रहे हैं, तो पीर से जुर्माना होगा। इस पर हम बात करते हैं, फिलहाल एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद, आपको एक बार फिर से कहेंगे। सो ये फैसला कैसे देखते हैं हमारे रिपोर्टर्स? शहरियों को कितना होशियार रहने की ज़रूरत है। हर दूसरा बंदा, मैं कहती हूँ, गलत पार्किंग करके और अजीब ही फन्ने खा बन के लड़ाई झगड़े कर रहा होता है, लेकिन 2000 रुपये जुर्माना होगा तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक हमें ये चीज़ें सेटल नजर आएंगी। आवाम के ऊपर ही आप दबाव डालें। नहीं, अली प्लीज, गवर्नमेंट ने आप खुद प्लाजा नहीं बनाना, को पार्किंग की स्पेस नहीं देनी, फिर लोग कहाँ पे गाड़ी पार्क करें? नहीं, मैंने बहुत आपका पॉइंट बिल्कुल छोड़ने वाली गाड़ी से आप फाइन, उनको फाइन करें, ठीक है। पार्किंग के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपको फैसिलिटेट करे। अब एक बंदा इमरजेंसी में किसी चीज़ को खरीदने जा रहा है तो वो अगर येलो लाइन के साथ गाड़ी खड़ी कर देगा तो उसमें क्या मसला है? या तो आप उसको कुछ स्पेस दे, मार्केट्स में आप अपनी स्पेस, सबसे पहले काम है आप अपनी इंक्रोचमेंट खत्म करें ना। ये बात इंक्रोचमेंट खत्म। आप देखें हाई कोर्ट के बाहर जाकर देखें, लोअर माल जो ईवान अदल है, ईवान अदल के बाहर जाकर देखें, मुखला ने गाड़ी खड़ी की हुई है, मुखला गाड़ी की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और सड़क पर गाड़ी पार्क की हुई है। सड़क सारी लोअर माल रोड जो है ना, और वो कचहरी रोड जो है, वो वो जहाँ वो ईवान अदल का दफ्तर है, उसके साथ कमिश्नर का दफ्तर है, वहाँ पर सड़क के ऊपर पार्किंग की हुई है। ना खत्म हो जाए ना तो जो एक ट्रैफिक का यानी आप लोगों का कहना है कि इस तरह के फैसले करने चाहिए, लेकिन इससे जुड़े मसाइल जो है, जिसमें आपने तजावुज़ात का जिक्र किया, पार्किंग प्लाज़ों का जिक्र किया, ये जब तक खत्म नहीं होंगे ये मसला झूमका तो रहेगा। खैर अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे जुड़े मसाइल की तरफ देखना भी बहुत ज़रूरी है, फिर लोग कहाँ पर जाएं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। ऑडियो लीक्स का मामला करेंगे। आप देख रहे हैं मुल्क की सियासत में हलचल है, हर रोज़ एक नई खबर, हर रोज़ एक नई ऑडियो लीक। इमरान खान साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब, जो कि अब कुछ मैं कह रही हूँ कभी यहाँ से कोई ऑडियो आ रही है, कभी यहाँ से, अब कुछ लोग ट्विटर पर जो इजहार ख्याल कर रहे हैं, उनका बयानिया कहाँ पर रह गया, उनकी मकबूलियत अब इसके बाद कहाँ पर स्टैंड कर रही है। कुछ लोग इसके हक में बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये ऑडियो जो है फेक है, कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल ये ऑडियो ठीक है। अली क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पहले मैं तो सोच रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने जब जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे लगा कि शायद अब हैकर जो है वो नहीं ऑडियो लीक करेगा, लेकिन कल जुमे से पहले ही उसने ऑडियो लीक कर दी। और वो उससे पहले तो वो ऑडियो एक आई थी जो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, फिर बाद में साइफ़र की बात आ गई। अब साइफ़र का जो पार्ट 3 आया, इसमें अब बातचीत हो रही है कि हमने पब्लिक में किस तरह से जाके इस इशू को उठाना है। तो मैं पहली बात तो ये कहूँ कि एक गैर मुसद्दका अकाउंट से मिलने वाली ऑडियो, क्योंकि अकाउंट की कोई तस्दीक नहीं कर सकता कि वो अकाउंट वहाँ पे वेरीफाई है या नहीं है, तो एक गैर मुसद्दका अकाउंट से जो मिलने वाली ऑडियो है, उसमें जो एक साइफ़र की कहानी है, अमेरिकन मनसूबाबंदी, उसमें मज़ीद कुछ शवाहिद मिले हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा किया गया था। तो एक नया मनसूबा लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो उस ऑडियो के मुताबिक, मैं उस ऑडियो को इसलिए बार बार कोड कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे वर्ड्स नहीं, ये ऑडियो के वर्ड्स हैं, तो उस ऑडियो में जो चीज़ें सामने आई उससे यही लग रहा है कि साइफ़र एक कहानी थी। लेकिन उस पर अब ऑडियोज़ जो सामने आ चुकी हैं तो लोग अब तबसरा भी करते हैं इसके ऊपर कि यार ये किस तरह से लोगों को एक प्लानिंग के साथ उनको अपने पीछे लगाया गया, कि ये बाहर से प्लानिंग हुई, ये ख़त आया, ख़त की वजह से ये बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब जो हैं वो पब्लिक में निकले कि उनकी हुकूमत तो किसी और ने गिराई। अब आवाम का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब दूसरी तरफ जो उनके हामी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो लीक्स है, ये डीप फेक सिस्टम लगाकर
ऑडियो को फेक बनाया जा रहा है। क्योंकि कल मियाँ वाली में भी हमने देखा था कि मियाँ नवाज शरीफ की एक ऑडियो को उन्होंने डी फेक बना के ना और कुछ एडिट कर करके कुछ चीज़ें उन्होंने सेलेक्ट की हुई थी। तो ये उन्होंने एक सबूत दिया कि देखें मार्केट में ऑडियो इस तरह की भी आ सकती है। आप ऑडियो के साथ किसी तरह से भी उसको एडिटिंग करने के बाद अब जो अल्फाज चाहें आप जोड़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो है कि वीडियो को भी आप एडिट करके इस तरह जोड़ सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो पीटीआई के हामी हैं वो इस ऑडियो को वो अभी भी कह रहे हैं कि ये एडिट की हुई ऑडियोज़ हैं, कोई उधर से आवाज़ उठा ली, उधर से आवाज़ उठा ली। ये किसी की प्राइवेसी में झांकना है जो कि एक अखलाकन एक जुर्म है। खोकर साहब ने बहुत बड़ी बात की। और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी जिसके 3, 4, 5 लेयर्स हैं और बहुत हसास लेयर्स। एक अमेरिकी सदर ने अपोजिशन के टेलीफोन टेप कर लिए थे, उस पर अमेरिकी सदर को अपनी सदारत जो है ना छोड़नी पड़ी थी। तो ये बहुत गैर अखलाकी जुर्म, एक गैर अखलाकी जुर्म है। और ये इमरान खान की हुकूमत के दौरान हुआ, हुकूमत के दौरान हुआ, ये उनकी हुकूमत के दौरान हुआ कि किसी की प्राइवेसी देखिए। आप अगर किसी अपने हस्बैंड से बात करती हैं या अपनी फैमिली मेंबर से बात करती हैं तो मेरा कोई हक नहीं है कि मैं दरमियान में वो बातें आपके सुनूं। ये अखलाकन बहुत बड़ा जुर्म है जो कि इसको डिस्करेज करना चाहिए, इसको हमें इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। वक्त कम है लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी जिसको हम इंतहाई हसास कहते हैं, जिसको हम ए कैटेगरी की सिक्योरिटी कहते हैं, अगर वो भी सेफ नहीं है तो पता नहीं फिर यहाँ पर क्या चीज सेफ होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक, हेडलाइंस, फिर वापस आएंगे शो में। वेलकम बैक। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम टू विमेन क्रिकेट टीम, क्योंकि इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि इंडिया की टीम तो एक मिनट के लिए भी कदम ना जमा सकी। बहुत ही बड़ी कामयाबी क्रिकेट टीम की जानिब से। ख़वातीन क्रिकेट टीम ने ऐसा खूब खेल खेला कि इंडिया की टीम को हमने देखा कि उनकी तरफ से 12 कोशिश भी की गई तो वो कामयाब ना हो सकी। अच्छा जी, बिस्मा मारूफ और निदा डार ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और इसमें हमने देखा कि ये मैच कामयाब बनाने में हमारी इन 2 प्लेयर्स का बहुत ही ज़बरदस्त हाथ रहा। मैं आपको बता देती हूँ 32 रन बनाकर जो है बिस्मा मारूफ आउट हुई और निदा डार ने तो शानदार कारकर्दगी दिखाई। आउट हुए बगैर 37 रन उन्होंने जो हैं 37 गेंदों पर 56 रन उन्होंने बना लिए और ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। आप ट्विटर पर देख रहे हैं कि इनको सब लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं विमेन क्रिकेट टीम को और फिर हसन अली की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया, साथ ही साथ शुएब मलिक के जानिब से और फिर ना सिर्फ पाकिस्तान ना सिर्फ इंडिया बल्कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की जानिब से भी ख़वातीन क्रिकेट टीम को उनकी इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई है। सो वेल डन, बहुत ही ज़बरदस्त। और फिर जब इंडिया से जीत होती है उसका ही कुछ अलहदा होता है। सो बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी के बाद अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त गाने की। वो कौन सा गाना है? कुछ सरप्राइज सोशल मीडिया पर धूम ऐसे अली ज़ीशान की नई कलेक्शन ने मचा रखी है और गोलगप्पे सभी लोग इतने पसंद कर रहे हैं। उनकी एक्टिंग तो वैसे सभी को पसंद है लेकिन ये शब्बों का निराला अंदाज जो है, कल जैसे ही ये एल्बम रिलीज हुई है सोशल मीडिया पर इसके इतने चर्चे हैं। हर कोई आयजा खान के इस अंदाज को इस तरह से पसंद कर रहा है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती और हिट हो गया ये ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि आप देख सकते हैं वो चुलबुलापन जो आयजा खान के अंदर इस सॉन्ग में नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त और आप लोगों ने भी खूब इंजॉय किया होगा। हमने आगे बढ़ना है और अपना सेगमेंट शामिल करना है आज की हेल्दी टिप। हेल्दी टिप में ज़ाफ़रान के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहला, बहुत सारे लोग रंगत के डल होने की वजह से परेशान नजर आते हैं। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल आपकी रंगत को निखार सकता है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी इवन टोन हो जाएगी स्किन की। फिर बहुत बड़ी चीज़, अगर आपका खून साफ रहेगा, जिस्म का तमाम निज़ाम आपका ठीक रहेगा, तो खून को साफ करने में ज़ाफ़रान बहुत ज़बरदस्त रोल अदा करता है। इसके बाद मुदाफ़ती निज़ाम को आपके बहुत ज़्यादा बेहतर रखता है, वज़न कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर करने में इसका अहम किरदार होता है। दिल और दिमाग को तक़वियत भी बख्शता है। एक बहुत बड़ा मसला जो आजकल हर किसी को है, डिप्रेशन का शिकार आप रहते हैं। सो डिप्रेशन और वीकनेस और फिर हर टाइम जो आप लोग लेथार्जिक फील करते हैं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल मौसर है। गैस और बदहज़मी की सूरत में भी ज़ाफ़रान का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मौसर हो सकता है। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपके किचन में मौजूद होती हैं, इसके फ़वाइद होते हैं। सो इनका इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत को किस तरह बेहतर रख सकते हैं हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। फिलहाल एक ब्रेक, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया जा रहा है तो कहीं पर घरों को रोशनियों से
सजाया जा रहा है। आका की आमद का जश्न पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ कहीं पर भी हैं मना रहे हैं। क्यों ना मनाया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही ये दुनिया तख्लीक हुई, रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा गया आपको। और हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम अपने नबी की उम्मत हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, डॉक्टर राग़िब नेमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये महीना, कल का दिन, जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे आलम इस्लाम में जश्न का सा समा है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार का तरीका मिलाद और मिलाद के ऊपर होने वाली एक्टिविटीज़ के साथ एक मुसलमान करता है। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वो अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक इस किस्म की तकरीबात का अहतमाम करते हैं। हम उन ममालिक में जिनमें तसव्वुर नहीं कर पाते कि शायद वहाँ पे ये बात ना होती हो, लेकिन वहाँ पर भी रहने वाले मुसलमान मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेशन असल में उस मोहब्बत का इजहार है जो आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम मुसलमानों की होनी चाहिए। सेलिब्रेशन के अंदर एक बात का हमें बहुत कैटेगोरिकली ध्यान करना है कि सेलिब्रेशन की कोई भी तकरीब है वो जो बुनियादी शरई तकाज़े हैं उनसे मुतसादिम ना हो। बस ये एक उसूल ज़हन में रख लें। उसके अलावा आप जो कुछ करना चाहें इस खुशी के इजहार के मौके पे आप कर सकते हैं। और ख़ुशी का इजहार टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस ये इसमें इख्तलाफ होता है, फ़र्क होता है। कभी खुशी का इजहार किसी और तरीके से किया जाता था, अब किसी और तरीके से किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इस मुतबर्रक महीने, और ये बात ज़हन में रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को इस साल 1497 बरस हो चुके हैं। 1497 ईयर्स हो चुके हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई, व वालिदीन व मा वलद, और इससे पहले वाली आयत मुबारक उनमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके शहर की कसम है, और वो भी इसलिए कि आप उस शहर में मौजूद हैं। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, यानी आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़मतें, रिफ़तें, बरकतें उसके साथ साथ मूव कर रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम में इन अल्फाज का अल्लाह तबारक व तआला का बयान फरमाना, आपके वालिद और आपकी। अब वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं क्योंकि वो जद्द अमजद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक जाके मिलती है, और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे। और देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस दुआ का समरा है जो आप खाना काबा की दीवार की तामीर के मौके पे फरमा रहे थे। रब्बना वबस फ़ीहिम रसूला, कि ए परवरदिगार इन लोगों में, इनमें से एक रसूल को मबूस फरमाना। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने आप को दुआए खलील का नतीजा कहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ मोहब्बत के इजहार के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। ये जो तरीक़ा हम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने रबीउल अव्वल के अंदर करते हैं, इजहार करते हैं, देखने में आता है, जिसमें घरों के ऊपर, इमारतों के ऊपर चरागां किया जाता है, गली और बाज़ार को सब्ज़ परचमों से आरास्ता किया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बढ़ाने के लिए, शान तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी कायम फरमा दी। जब अल्लाह ताला फरमा दिया व रफ़अना लका ज़िक्रका, हमने बुलंद किया आपके लिए आपके ज़िक्र को, तो अल्लाह ताला ने आपकी शान को तो बुलंद फरमा ही दिया है, हम तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा अपना डाल रहे होते हैं कि हमारे इस तरह के अमल से आपकी शान में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए। तो
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے خوشی میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، یہ تقریبات اظہار محبت کے لیے ہیں۔ ان تقریبات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی جاتی ہے، آپ پر نعت پیش کی جاتی ہیں، گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، آپ کی سیرت پاک کو بیان کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ہونے والے محیر العقول واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ہیں، حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ ہیں، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، اور اس کے بعد پھر جب اوپر جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تمام آپ کے اجداد کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے اخلاق عالیہ کو بیان کیا جاتا ہے، اور آپ نے انسان کو زندگی گزارنے کا جو بنیادی طریقہ اور درس دیا ہے، اس طریقے اور درس کو بیان کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہم سے خوش کب ہوگی؟ جب ہم اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عین مطابق بنا لیں، اور اس لیے بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سیرت پاک کو تمام لوگوں کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو یہ ہمارے پاس قرآن کریم سے آیات مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، یہ تمام ہمیں اس نقطے کے اوپر لے کر آ رہے ہیں کہ جب تک ذات نبی کو اپنی زندگی کا محور نہیں بنائیں گے، ہم نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر پائیں گے اور نہ ہی ہماری نجات ہو سکے گی۔ تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اس عمل یا ان اعمال کے ذریعے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو کہ فی نفسی ہی درست نہیں ہے، شریعت سے متصادم ہے، جب ہم ان تقریبات میں شامل کر لیتے ہیں تو ان تقریبات کی اصل روح جو ہے روح مان پڑ جاتی ہے، اور ان تقریبات سے جو ہمیں سبق ملنا چاہیے ہم اس طریقے سے حاصل نہیں کر پاتے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، جیسے نکاح کی تقریب ہے، بڑی خوبصورت تقریب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی فیملی کو بڑھانے کے لیے اتنا خوبصورت انسٹیٹیوشن رکھا ہے، لیکن جب اس تقریب کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے ہم انہیں شامل کر لیتے ہیں تو اس تقریب کا حسن مان پڑ جاتا ہے شریعت اعتبار سے۔ تو ان چیزوں کی ہونے کی وجہ سے ہم نکاح کی تقریب کو غلط نہیں کہیں گے۔ ایسے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ انعقاد شدہ مختلف تقریبات، جب ان کے اندر کچھ اس قسم کی چیزیں آ جائیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہونی نہیں چاہیے میلاد النبی، ہمیں ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پہ بالکل واضح طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ برقی کم سے سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، کاغذ کی بنی ہوئی جھنڈیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر روضہ رسول اور خانہ کعبہ کی تصاویر موجود ہوتی ہیں، پھر اچانک بارش ہو جاتی ہے یا کسی طریقے سے جب ہم ان کو ختم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جھنڈیاں زمین پہ گرتی ہیں، تو یہ توہین کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں خاص طور پر جب پیک اپ کرنا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کو، تو پھر ہمیں اس امر کا خاص خیال کرنا ہے کہ کسی بھی ہمارے عمل سے کسی چیز کی توہین نہ ہو رہی، اور خاص طور پہ روضہ رسول اور خانہ کعبہ کی۔ اچھا، پھر ہمارے لاہور میں ایک بڑا رواج ہے کہ ہم گلی کوچوں کے اندر پہاڑیاں سجاتے ہیں اور اس کا مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر جس قسم کا میوزک استعمال کیا جاتا ہے جو کہ قطعی طور پہ جائز نہیں ہے، اور ہم تو بالکل کیٹیگوریکلی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اپنی گلی کوچوں کو سجا کے، لیکن اس موقع کے اوپر جس قسم کا میوزک جو اپنے ہمسایہ ملک سے درآمد شدہ ہے اس کو جب آپ ساتھ مکس کر دیتے ہیں تو پھر اس کی جو سینسٹی یا اس کی جو تقدس ہے تقریب کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف نعت کی تقریبات ہیں، ان نعت کی تقریبات میں
کچھ نعت خوان عامیانہ انداز کے اندر نعت پیش کرتے ہیں تو اس سے بھی تقریب کا تقدس ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا بڑا خیال کرنا ہے. اچھا ایک چھوٹی سی اور بات, کھانے کی تقسیم کے اوپر میں اسی طرف آنے والی تھی. بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے جگہ جگہ جو لوگ نیاز اور بہت بڑے پیمانے پر, اگر ہم اسپیسیفکلی شہر لاہور کی بات کریں تو جس بازار میں بھی آپ چلے جائیں آپ کو کھلا کھانا دیکھتے ہیں کہ لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں خوشی میں. آپ کیا فرمانا چاہ رہے تھے اس بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو کھانا تقسیم کیا جائے وہ صرف اور صرف لوگوں کے لیے کیا جائے, اپنے تکبر فخر کے لیے نہ کیا جائے. مثال کے طور پہ جی اگلے دن اخباروں میں لکھا جائے فلاں شیخ صاحب نے 1000 دیگیں پکوا کے اس موقع پہ کھانے تک. بھئی یہ آپ کو لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو خام خواہ خود نمائی کے اندر آ جائے گا. اور ہر وہ عمل جو خود نمائی کا باعث بن جاتا ہے وہ اس عمل کی روح کو ختم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے کھانے کی تقسیم کے موقع پر سب لوگوں کو یہ احتیاط کرنا ہے کہ کھانا ضائع نہ ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے کی جب تقسیم ہو رہی ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کھانا کم پڑ جائے گا اور پتہ نہیں ہمیں ملے نہ ملے, کھانے کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں, جیسے دشمنوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہمارے عامت الناس کی ایک ایسی حرکت ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. رزق کی بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. جب بھی رزق کو ضائع کیا جائے گا تو بے برکتی آ جائے گی, اور اس بے برکتی کی صورت میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ہمیں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے کسی موقع کے اوپر رزق کی بے برکتی کی ہوتی ہے. تو اچھا اس موقع کے اوپر پھر جو کھانے کے پیکس ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کرنے کی وجہ پھینکے جاتے ہیں, اور پھینکے جانے کی وجہ سے جب 2-2 3-3 بندے اس کو پکڑنے لگتے ہیں تو وہ چیزیں پیکس کھل جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور کھانے کے ساتھ زیادتی ہے اور بے حرمتی ہے کھانے کے ساتھ. تو یہ چیزیں ہمیں خاص طور پہ ان تقریبات کے اندر دھیان رکھنا ہے کہ ہم کھانے کی تقسیم کو پراپر انداز سے کریں اور لوگوں کو اس میں تکلیف نہ پہنچے. اور اس چیز کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے اس دن کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے کہ آپ سب لوگوں نے جلوس کا اہتمام کرنا ہے اور اپنے 12 ربیع الاول کے علاوہ اگر کوئی جلوس نکالتا ہے اور وہ مثال کے طور پہ 12 بجے دن کا نکال رہا ہے اور وہ اسکول میں چھٹی کا ٹائم ہو رہا ہے اور ان کے جلوس نکالنے کی وجہ سے جو حق کے مرور رائٹ آف پاسنگ آن روڈز ہے وہ مجروح ہو رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جلوس ضرور نکالیں, آپ جلسے کا اہتمام ضرور کریں, لیکن لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. بالکل, اگر لوگوں کو تکلیف پہنچے گی تو باعث نقصان ہے. باعث نقصان ہوگا. میسج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیجیے, جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں شرعی تقاضوں کے مطابق کیجیے, اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تجدید عہد وفا کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں گے. نماز, آنکھوں کی ٹھنڈک, قرآن کریم کی تلاوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کا بھیجا جانا, مریض کی عیادت کا کیا جانا, غریب غربا فقراء کی امداد اور مساکین کی مدد کرنا, یہ تمام چیزیں سیرت نبوی کا تقاضا ہیں اور محبت رسول کے اندر ہمیں یہ تمام امور کر گزرنے ہیں. بلا شبہ, اور یہ میسج میرے خیال سے بہت اچھا ہے. جہاں ہم جشن مناتے ہیں وہیں پر ہمیں یہ عزم کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آقا کی سیرت پر ہم نے عمل کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.